Hi guys, nandito kami ngayon. Nagbike. Si Yasmin, giubo na si Yasmin. Nicht ubo. Hostess. Init na mga palangga. Tingnan mo ang matanda. Magbubat na siya. Nakahubad na talaga siya. So, ayan na dito. Ayan na dito mga palangga, yung farm. Ngayon lang kami nakabalik. Uy, namulak na talaga yung mga cherry. May bunga na siya. Das ist Traubenak. I'm cursed na. Yeah, cherry. Yan. Bunga na siya. Is it Sinda? Gerade? Ja. Naktumak mama geldi. Mak mama geldi. Okay, Bild. Maxi. Mob. Okay, ich mag für dich Bild. Warte mal. Hey, Amaisi. Yan na. Was?
richtig. Ja. Ein bisschen. Lass it. Nein. So. Ja. Nein, ist mal. Nochmal. Ja. Nochmal. Mist. Oben, ja. Hat zweimal gemacht. Geh da oben. Ich hab zweimal. Du musst nochmal ein. Guck, das. Nochmal wie Mama macht hier. Ah, okay, gut. Let's bite. Nuts, okay? 1, 2, 3. Nochmal.